pa, chinelas. Where are you going? Where is Preston and Chloe's home? Not so far. In the Arabian Princess. Si Donald Duck. Arabian Princess. We're going there. Picnic in the Chloe's home. And Preston's home with Auntie Lalay. See you, Auntie Lalay. See you, Preston and Chloe. Playing. Happy weekend. Happy weekend. Muna mo kaon siya kaon, good siya lang. Di siya ka ng kuhan. Pero manggahruta to yung barbecue. Ikaw mo sa. Ah, Sige lang pa. Kataan. Tawa na siya hanggang takot tayo. Well, diet. Oo, yun siya. Sakit na ko na yung mga tuhod. Yan na siya. kinsa na siya? Si Joy. Si Joy ba? Dato man ko na sila des. Manang iya ha. Elite kayo siya. Bisag iyang